অনরা বগুনো রিকোয়েস্ট লই বহুত বাইন্দা আনা কমেন্ট করছি দে গ্রামার গ্রামার তো আজ্জা অনরা জেলে সবর গজো সবরিয়ান আজ্জা খতম हो गई আজাই দাই বগুনো রিকোয়েস্ট করছি দিয়ান গ্রামার লই আই হাজির হই তাই দেননি কি আই ইংলিশ হাতা ফরাইরো স্পোকেন ইংলিশ ইন 15 days 15 দিনের ভিতরে গো ইংলিশ ফরাই দে আজ্জারা তা গ্রামার শুরু হই গই তো এতদিন আই ওয়ার্ড অকল ফরাই আমার তো সিঙ্গুলার প্লুরাল ফরাই বহুত কিছু ফরাই অনরা দেখো অনরা সাইবা আর না সাইলে তো আজ বেশি বেশি ইম্পর্টেন্ট ফাইলে ভিডিও গানে কিনি করে শেয়ার করে দিও হার গোবাইরে আর যাই আজ জ্বালাতা শুরু গ্রামার ফরা তো এই বেশি ইম্পর্টেন্ট হবো বেশি জরুরি হবো কমসে কম ডে মানে 30 দিন তক আমি গ্রামার সেকশন ফরাইম তো যাও দে ডেফিনিশন অনারেশন তো জ্ঞান লাগাই চাইবা তো আমি ভিডিও গান শুরু করছি স্পোকেন ইংলিশ ইন 15 days যেন নাকি ইংলিশ হতো আরা 15 দিন হলো ফরি ইবা আজ হলে ডে 23 একুরি 3 দিন তো একুরি 3 দিনের মধ্যে গ্রামার GRAMMAR গ্রামার আনা গ্রামার কি ডেফিনিশন টাইম ডে DEFINE ডেফি এন্ড এনি TION ডেফিনিশন আনা গ্রামার এর খুলাসা টাইম দে যাও বগুন হ গ্রামার 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 কি আউথিয়া জানা ফেলবা না তুমি তো বা দাঁড়াত না আগের দিন হইতে গম লাইব মজাইব ইয়ানলা না তো গ্রামার কি হদিয়া না জানা ফেলবো না রাইট তাই আর টাইম যেন নাকি সায়েন্স জানা আছে সায়েন্স হদে science that deals with the correct use of language SCIEN science THAT that DEALS deals WITH with TH the CORRET correct USE use OF of LANGUAGE language science that deals with the correct use of language science यार यान दहा दे करेक्ट सही गोरी यूज करा था दे हतारे बाशारे बोथ दुनियान इन कन्वर्सेशन CONVER कन्वर्ट SATION कन्वर्सेशन हता है बशत NANDN आरो WRITING writing conversation and writing science that deals with the correct use of language both in conversation and writing science यार यान दहा दे सही बासे हतारे बाशारे इस्तेमाल करा दे हता होइबे शब्द लिखिबे शब्द इबेरा हदे ग्रामार ग्रामार मध्ये बहुत दिला तरीका कल আছে কায়দা কল আছে তো আরা ইয়াম বুঝি কি গ্রামার কি হদে গ্রামার হদে হনকান হতারে সুন্দর করে লেখা যাবে তো এইভাবে লেখা যাবে হতারে দে লেখারে ইবার হদে গ্রামার কায়দা তাই গ্রামার আরো কান হইবে আরা জবান মধ্যে গ্রামার মানে কায়দা কায়দা মানে হনগ ফুয়া হনগ মানে আউতু মাদ্রাসা চাইলে কায়দা ফরাবা তপ্তি ফরাবা জবর দের ফেজ কো জলদি ফরা थोड़ा भी ना किसे माने किनी गिरो तो किसा न करिबो तो यार माने की आउतु तप्ति फराइबो इबा जबर इबा देरिम फरा दे इंग्लिश तो इला ग्रामार तो हनगो वरा उतसियारा दितो आलिल्लाम दितो कुरान शरीफ दे तो इना आरा ग्रामार बुझिला आरा स्ट्रक्चर करबा ना फजुम आरा लेटर्स को लिखि फजुम तो आरा तुम आसान हो इंग्लिश बुझिते तो यार अल्लाह ग्रामार हदियान बेশি जरूरी टूल्स फॉर इंग्लिश तो साइडना PART part OF or part of speech हतार हिस्सा इंग्लिश मध्ये part of speech माने हतार हिस्सा definition part of speech और आरा आज खुलासा साइम आज जो खुलासा साइड ना आरा part of speech हतार हिस्सा explain SPLAIN explain दहा आरा रे that yan how 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 kangaroo a what a go what is used इस्तेमाल करा था in a sentence पार्ट ऑफ स्पीच आनार यान दहादे अग्गो हुरुफ कैंगुरी इस्तेमाल करा दे एकन हतम मादे अग्गो हुरुफ लो हता कैंगुरी बना दे हता हुरुफ लो हता कैंगुरी बना दाना रे पार्ट ऑफ स्पीच यान दहाइबो इबा की नॉन ने प्रोनाउन ने वर्ब ने एडवर्ब ने एडजेक्टिव ने कंजक्शन ने इंटरजेक्शन ने इन बग्गु नार दहाइबो तारा फोरिला होइबा जुंदिरे न कनकन तो एग्जांपल अकन दिया है मिसाल आई गो की व्हाट आई वाना आतुम मनोहर वाना गो व्हाट आई वांट टू स्टडी आतु फन्ना होते मनोहर अबाउट बारे में इंग्लिश ग्रामर तो इंग्लिश ग्रामर बारे में फैतम न तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आना इन दहा दे आई क्योर हो वन क्योर हो स्टडी क्योर हो क्योर हो मने हो दिन इन बग्गु आना रे पार्ट ऑफ स्पीच दहाइबो तो आरा खुला सा बग्गुम बुझिला आरा बग्गुन बुझि फाजिम तो आर मत शुरुतलता अनरा साइम दहाई मनरा बुझि बारिबा আর শুকরিয়া আনারাল্লাহ আর ভিডিও কি সৌদি আনাল্লাহ আর গোবাইরে শেয়ার করে দিবা স্পোকেন ইংলিশ ইন 15 days
इंग्लिश आता 15 दिन अल्लाह डे 23 एक 3 दिन ग्रामर definition कायदार खुलासा ग्रामर खुलासा science that deals with the correct use of language both in conversation and writing science याना यंदा हदे हता भविष्यत सही भावे इस्तेमाल करा जाते हता भविष्यत लेखा भविष्यत इन और हदे ग्रामर तारा सेंडे पार्ट ऑफ स्पीच के रहा हतर हिस्सा हदे पार्ट ऑफ स्पीच हतर हिस्सा explain that याना दहा how a what or go what is used in a sentence कैंगरी इस्तेमाल करा जाते sentence हमारे example I wanna study about English grammar आप इंग्लिश ग्रामर बारे में पढ़ते मनोहर तो अनोब गुना शुक्रिया वीडियो के नद्दू साइदियन अल्लाह तो अज्जल्ला इद्दुराई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।